पंजाब गवर्नमेंट का एक नया नोटिफिकेशन हमारे सामने आया जिसमें निश्तर वन में जो दो बड़े इम्पोर्टेंट और बड़े अहम अदारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट ऑर्थोपीडिक सर्जरी का और ऑर्थो का, उसको बंद करने का एक नोटिफिकेशन हमारे सामने आया। हमने वो नोटिफिकेशन पढ़ा और मुल्तान की आवाम में, जिसमें सिविल सोसाइटी, वकला, डॉक्टर साहबान, पैरामेडिक्स, सब ने हम सब से रब्ता किया और अपनी तशवीश का, अपनी परेशानी का हमसे उन्होंने इजहार किया। हमने उस नोटिफिकेशन को फिर दोबारा डिस्कस किया अपनी पार्लिमानी पार्टी में भी, और अपनी पार्टी के जो हमारे लीडर हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके साथ डिस्कस किया। और उसके बाद हमने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नोटिफिकेशन को रिजेक्ट करती है, मुस्तरद करती है। हम समझते हैं कि जनूबी पंजाब का एक बड़ा अहम हॉस्पिटल है निश्तर वन, जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, और ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो ना सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि सिंध, बलूचिस्तान, KPK के लोगों का भी एक ऐसा मेडिकल सेंटर है जो उनको भी कैटर करता है, और ये ओवर बर्डन है। इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है। इसमें ICU बेड्स जितने हैं वो मैं समझता हूँ उस तनासब से 124-125 ICU बेड्स होने चाहिए, लेकिन उतने यहाँ मौजूद नहीं हैं। जो ICU वार्ड है उसमें बेड्स की तादाद भी बहुत कम है। इसके साथ साथ वेंटिलेटर्स की बहुत ज़रूरत होती है। वेंटिलेटर्स की तादाद भी बढ़ानी चाहिए हुकूमत को। ये जो डिपार्टमेंट्स बंद किए हैं, ये ऐसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं कि जिसमें क्रिटिकल केयर का जो पेशेंट जाता है उसको उस वक़्त बहुत जल्द रिलीफ चाहिए होता है, और वहाँ पर अगर वो डिपार्टमेंट मौजूद ना हो और उनको कहा जाए कि आप निश्तर टू चले जाएं, जहाँ पर अभी तक ऑपरेशन थिएटर्स फंक्शनल नहीं हुए, जहाँ पर अभी तक पैरामेडिकल स्टाफ मुकम्मल नहीं है, जहाँ पर अभी तक जो डॉक्टर्स हैं वो भी जो ओरिजिनल ऐसे नहीं है उसके मुताबिक वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं, तो वहाँ पर ना पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, और पहले तो पेशेंट जाते हुए रास्ते में भी उसका इंतकाल होने का ख़तरा है। तो ये बहुत तशवीश दह बात है हम सब के लिए, और ये सलूक जनूबी पंजाब के साथ जब रवा रखा जाता है तो हमें तकलीफ़ होती है, और फिर हम जब इस तकलीफ़ का इजहार करते हैं हमें कहा जाता है कि ये अलहदा सूबे की जो डिमांड है ये हमेशा लेके आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, बड़ी अनजस्ट डिमांड है। ये वो छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ होती है। आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा लाहौर की। लाहौर में जितने बड़े अस्पताल हैं, मेयो हो, जनरल अस्पताल हो, शेख ज़ायद हॉस्पिटल है, गंगा राम हॉस्पिटल है, उन सब में तमाम डिपार्टमेंट्स हैं। अब शेख ज़ायद और गंगा राम बिल्कुल साथ साथ हैं, और दोनों टर्शरी केयर के बड़े अस्पताल हैं, और दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर तमाम सहूलियात, तमाम डिपार्टमेंट मौजूद हैं। ये इस तरह का सलूक अगर मुल्तान के साथ और जनूबी पंजाब के साथ बिलखसूस ये गवर्नमेंट रखेगी तो हम इसका जो एहतजाज का हक़ है या इसको रिजेक्ट करने का हक़ है वो रखते हैं। मैं समझता हूँ कि निश्तर के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, और निश्तर टू के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स फुली फंक्शन होने चाहिए और फुली इक्विप्ड होने चाहिए। पहले नंबर पे ये IDAP ने वो बिल्डिंग बनाई है, उसके अंदर अभी भी बिल्डिंग में फ्लॉज हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी, मेरी ये गुजारिश होगी हुकूमत पंजाब से और ख़ुसूसन चीफ़ मिनिस्टर साहिबा से कि आप मुल्तान का एक विज़िट करें, और निश्तर टू और निश्तर वन दोनों का उस विज़िट के अंदर आप एक विज़िट का प्रोग्राम रखें, और आप दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर ये डिपार्टमेंट्स कायम रहने चाहिए। निश्तर के अंदर, निश्तर वन के अंदर न्यूरो सर्जरी का और ऑर्थो का जो डिपार्टमेंट है उसको बंद नहीं होना चाहिए। हमारे सामने एक मिसाल मुल्तान में मौजूद है कि कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, उसको एक्सपेंड किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन निश्तर के अंदर कार्डियोलॉजी बंद नहीं किया गया। किडनी हॉस्पिटल है,
کڈنی کا جو سینٹر ہے نشتر میں وہ بھی بند نہیں کیا گیا، وہاں لوگوں کے ڈائلسس ہوتے ہیں۔ پیڈس کا ایک بہت بڑا سینٹر ہے وہاں پر نشتر میں، ہمارا چلڈرن ہاسپٹل ہونے کی وجہ سے اس کو بند نہیں کیا گیا۔ تو یہ نشتر کے اتنے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس کو اگر بند کریں گے اور نشتر 2 میں شفٹ کریں گے تو اس سے ملتان کی عوام کو بہت تشویش ہے، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جو اوریجنل ایس این ای ہے، جو اپرووڈ ایس این ای ہے حکومت پنجاب کی فار نشتر 2، اس میں ایسوسیٹ پروفیسرز ہوں، اس میں ڈاکٹرز ہوں، رجسٹرارز ہوں، سینئر رجسٹرارز ہوں، پیرامیڈیکل سٹاف ہو اور باقی دیگر سٹاف ہو، ان کی سب کی بھرتی کی جائے اور وہاں پر سٹاف پورا کیا جائے۔ یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہاسپٹل کو چلانے کے لیے جو شہر کے دل کے اندر ہاسپٹل موجود ہے، اس کے اندر 2 اتنے امپورٹنٹ ہاسپٹلز میں ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ آپ بند کر دیں۔ تو یہ ہماری اپیل ہے گورنمنٹ آف پنجاب سے کہ آپ اس طرح نہ کریں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ نشتر کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، نشتر 1 کی بھی اور نشتر 2 کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، اس میں ایکوپمنٹ دیں، اس میں سٹاف بھیجیں۔ اور آج بھی جو آپریشنز یا چھوٹا موٹا ادھر کام ہو رہا ہے نشتر میں، جو یہاں سے 30 کلومیٹر دور ہے، وہ چیزیں نشتر 1 سے لے کے جاتے ہیں سارا سامان، اور وہاں پہ جا کے آپریشن ہوتا ہے۔ تو اس طرح تو نہ ادھر ہاسپٹل میں چیزیں پوری رہیں گی، نہ اس ہاسپٹل میں چیزیں پوری رہیں گی۔ اور اگر آپ نے یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی پالیسی رکھی تو یہ دونوں ہاسپٹلز جو ہیں یہ بالکل ان فنکشنل ہو جائیں گے، اور اس کا نقصان ملتان کی عوام کو اور جنوبی پنجاب کی عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ جتنے ملٹی ڈسپلنز ہاسپٹلز پنجاب میں موجود ہیں، میں نے مثال دی، ہم چاہتے ہیں کہ نشتر 2 کو بھی اسی طرح ایک ملٹی ڈسپلن انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، اور وہاں پہ تمام ڈاکٹرز بھی موجود ہونے چاہیے اور فلی ایکوپڈ ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے اس کے بعد میں یہ گزارش بھی کروں گا حکومت پنجاب کو کہ آپ یہ انیشل پلان اور جو PC1 تیار ہوا نشتر 2 کا، وہ 1000 بیڈز کا تھا، اس کو 1000 بیڈ سے کم کر کے 500 بیڈز کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو اوریجنل اس کا پلان تھا وہ اسی طرح انٹیکٹ رہنا چاہیے، اور اس ہسپتال کو بھی، کیونکہ برڈن بہت زیادہ ہے نشتر 1 کے اوپر، نشتر 2 کو بھی منیمم 1000 بیڈ ہونا چاہیے، اور اس کا ICU جو ہے اس کا بھی جو میں نے سنا ہے کہ ICU کا بھی جو ادھر وہاں پہ نظام ہے وہ بھی ابھی تک فعال نہیں ہے۔ تو ایک فعال ICU کے ہونے بغیر یہ آپریشن تھیٹرز وہاں شفٹ نہیں ہو سکتے، دونوں ڈپارٹمنٹ بھی وہاں شفٹ نہیں ہو سکتے۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابھی تک آپریشن تھیٹرز بھی وہاں پر فنکشنل نہیں ہیں۔ IDAP نے ابھی ان سے کچھ دن مانگے ہیں جو ڈپارٹمنٹس موو ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ دنوں بعد وہ ہاسپٹل بنا کے دیں گے، اور وہ اپنا آپریشن تھیٹرز بنا کے مکمل کر کے دیں گے۔ تو ہماری گزارش آخر میں پھر کروں گا حکومت پنجاب سے کہ مہربانی فرما کر نشتر 1 کو سے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں یہ بند نہ کیے جائیں، اور نشتر 2 کو فلی فنکشنل ایک ملٹی ڈسپلن ادارہ بنانا چاہیے۔